Danas imam 3 bagera, a počeo sam upravo na ovome mjestu, na svome ranču. Da sam ti htio još reći. Dobar dan, novi video. Kako sam počeo raditi sa bagerima? Pa neko me pitao u komentarima, to je zapravo dobro pitanje i dobra tema, kako sam se odlučio imati bagere i baviti se sa time. Odmah ću ti objasniti šta i kako je bilo. I ovo je naravno razlog tomu. Ne doslovno ovo, ali objasnit ću ti šta i kako. Ovo je moja prva strast, motori, ovo je enduro motor, neki kažu da je to kroserica, vrlo slično tome, ali zapravo krivo. Ali nema veze, nije to ni naša tema. Tema je ovo, danas imam 3 bagera, a počeo sam upravo na ovome mjestu, na svome ranču. Ovo je moje sretno mjesto, ovdje provodim svaki slobodni trenutak i baš uživam. I kako je to počelo? Ovo je bila oranica prije 6 ili 7 godina. Kolege i ja imali smo naš motoklub, vozali smo se svugdje i htjeli smo imati ovdje poligon i tako smo i počeli. I onda sam zvao kolege, bageriste, ovdje lokalne, da mi dođu nešto napraviti, neko brdo, neku skakaonicu, neke prepreke i tako i dalje. Prvo sam ih morao dugo čekati, naravno danas to sve razumijem, jer i mene isto ljudi ponekad čekaju, onda mi je bilo to sve skupo, naravno i to isto razumijem, danas to razumijem bolje nego ikada. A najbitnije šta često nisam bio zadovoljan kako mi je to napravljeno, pa sam morao popravljati i tako dalje. I da ubrzam, odlučio sam kupiti svoj stroj i kupio sam prvi moj stroj, a to je bila kombinirka sa velikim kotačima kao ICB četvorka, ali u mome slučaju Fiat Kobelco 200 na platformi od New Hollanda, stariji stroj, 2003. godina, ali jako dobar. I to ti je bio moj početak, znači kombinirka. Onda sam je naravno dovezao ovdje i ovdje se učio raditi. Nisam imao do tada doticaja uopće sa komandama, ni sa ničeme i odmah u kombinirku. Po meni je lakše ako iz mini bagera ideš u kombinirku, ali nije bitno, savladao sam to, uglavnom zabavljao sam se tu na svome ranču, svašta nešto sam prebacivao i tako dalje. Onda se počelo događati da su susjedi moji, vidi šta imamo novo u ovoj 25. godini, kamera bi trebala biti ovdje i na glavi od strojara, ovako da se vidi rad nogu, komandi i svega dalje. Da se vratim ja, znači prvo kombinirka, učio sam se raditi na kombinirci, nisam imao ni položen tečaj za strojara, za upravljanje strojevima, to je sve išlo kasnije. Počeli su me susjedi onda zvat, dozivat, vuć za rukav, Dančo, napravi mi ovo, napravi mi ono, i odatle ideja, opa bracov, vidi, ima tu potencijala. I počeo sam raditi sa kombinirkom, onda manje poslove, spojio sam se sa mojim kolegama, oni su imali kamion, ja kombinirku i tako smo krenuli. Zašto sam sada na bagerima? Čekaj sam da zatvorim vrata, malo vjetar puše. To, divno. Zašto smo na bagerima? Pa znači sa kombinirkom sam se također bazirao na manje poslove i jako je problem ući u neko gradilište, u neki uski prolaz sa kombinirkom, teška je, nezgrapna je i tako dalje. I onda sam sjeo kod kolege u mini bager, da, to je bilo prvo, rekao ajde probam ja to čudo i na prvu, to je to. Znači posebno ova kupola, okretanje, rotacija 360, ovaj joystick, ti to radi lijevo i desno, znači nema bolje od toga, kombinirka se s time ne može mjeriti. Sa druge strane, kombinirka je naravno kralj na otvorenom prostoru, ovdje, na primjer, zato što je to radni stroj, kombinirani stroj, ali iz mog iskustva ona je kombinirani stroj, ali nije zapravo za ništa. Nije utovarivač, nije viličar, mada možeš staviti vilice naprijed, a u nikom slučaju nije bager, jer onaj zadnji kran
na kombinirci ili ruka kako hoćeš ti ima ograničen položaj i tako dalje. Osim toga, troškovi su ogromni kod kombinirke, od servisa, popravaka, guma, registracija manje bitno, to je zapravo jako jeftino kod tih radnih strojeva. Dođeš sa prometnom dozvolom na stanicu za tehnički pregled i platiš tamo šta treba i ta stvar je riješena. Evo, niko ti ne pogleda stroj, a to funkcionira tako i to tako ide. Dobro, nema veze, nije bitno. Uglavnom, došao sam onda na bagere i evo, danas ti imam 3 bagera i ne znam šta će mi 3. Jedan je na prodaju, evo, upravo to se sada i dogovara, pa to ti je to. Tako sam počeo. Šta je mana kod mini bagera? A ujedno je to najveća prednost kombinirke, što je ona mobilna i što je možeš sam prevesti. Za mini bager si ovisan o transportu, znači da li je to vučna služba, što najčešće ja koristim u zadnje vrijeme, ili se penjati na kamion. Penjao sam se i bez rampi i sa rampama i danas sam malo mudriji pa bi ti i tu nešto rekao. Prerizično je penjati se bez rampi. Evo, moje ovdje stoje tu, duže vremena nisu korištene, sad pozovemo vučnu službu pa me vučna služba odveze. Evo, koristim priliku da malo si pregledam strojeve dok pričam s tobom. Šta sam ti htio još reći? Da, sad sam se sjetio, evo ovoga iz zadnjeg videa, pitali su me dečki u komentarima gdje se nabavi ova spužva. Pa ovo je tvornička, jel vidiš i kako je ovaj stroj sačuvan, ima tvorničku zaštitu, a čak mu je i filter zraka relativno udaljen. Znači ovdje su sve bolje konstruirali, pametnije već ovaj motor sa 4 cilindra. Jako dobar, jako ekonomičan, baš fino, mirno radi. Ovaj je sa 3 cilindra i ovdje također, vidiš, sam stavljao ovaj lim, to sam kupio negdje na internetu, isto je tvornička zaštita otpala, ali gledaj koliko je ovdje blizu zračnog filtera, što je loše. Pričali smo o tome. Mini bager je odlična investicija, ja to svima kažem i govorim, naravno uz aktivni rad, uz naporan rad, da tako kažemo, jer ko je strojar zna o čemu pričam, da ponekad si 12 sati u stroju i svakake se dogode opasnosti, pogotovo ako radiš nekakve priključke, pokidaš neke stvari ispod površine. Javni radovi jako su opasni, ja ih izbjegavam u zadnje vrijeme. To sve nosi svoje. Zašto je mini bager odlična investicija? Naravno, zato što ti donosi tvoj uloženi novac i kada ga recimo isplatiš, ako ga nisi puno platio, onda si savršeno napravio, zato što ćeš godinama, kroz godine rada, ili zavisi već, ako si jako vrijedan, možeš čak u jednoj godini ga otplatiti, ali to ponavljam, ako si jako vrijedan. Uglavnom, otplatiš ga i onda ti je kasnije sve zarada. Moraš naravno računati na servise, popravke, gusjenice, reduktori, pogonski. Evo, ja sam ga ovdje sada baš fino zablatio neki dan, jer sam tu kod sebe radio. Uvijek ima nekog posla na ranču, znači ovdje, i usputno ljudi zovu sve više, treba im napraviti neki posao i tako dalje. I odatle ideje i snimanja, upravo ovo sada što mi radimo, YouTube kanal, promijenili smo ime. U početku je to bio, da kako kažemo, motor, kanal za motore, Enduro Slavonija, kasnije Enduro Cro, i sada više baš i ne snimam motore, puno manje imam vremena i zato, nego su tu bageri, pa smo i promijenili ime, kao što možda i znaš, i sada se zovemo Cro Excavator. Excavator je bager na engleski, na američki. Ako imaš neko pitanje, pitaj, komentar, savjet, kritiku, napiši, sve je dobro došlo, odgovorit ćemo. I eto, i vidimo se u novoj epizodi.
hvala ti na gledanju i doviđenja!